Morning guys. So kabalik na kita Glabyog. Grabe. Pero tim ding lubugaw sa spot na mo dire. Ta kabisita gahapon na ka-check da. Pero wag try ya punta. Gamit na to kana oh. Oh. Kaning undak na to. Tricolor ni. Red, green o pearl white. Tingnan lang yapon na to sa lubog. Grabe lubuga man day. Sayang, sige lang. Update taon niya pagdana ko dito. Dito na pita magsugod. Start na ta diri. Try na first day na to. Okay, basig na sila. Shout out Eman Alcacid Dahinog, shout out. Toyex Master, shout out. Glenn Anglers Johnny, shout out Master Pishon. Ermi Anyayahan, shout out Master. Mingaw. Kay Nosiad Saiman, shout out. Arnold Osabel, JR Andresan Nakario, og sa akong classmate Ariston Chan Lotlot, shout out sa inyo ha. Hagis. Fish on guys. Okay. First catch, ligaw, bulinaw. Lah, tako. Tako mo ni. Okay. Gaong. Gaong guys. Okay. Ay nasi lukso-lukso. Kabuhi ka. Okay. Okay ka. Pahak yun itong kamot oh. Grabe, isda oh. Sa micro jig nga 3 grams ni kaon. Fishing guys. Uy, dribble. Tadi maputol. Gamay kaya itong linya. Ayaw, nakaputol ha. Good. Ala, nakaputol. Kap. Gamay kaya kong linya. Good. Uy, ka. Nahinay lang. Hinay. Fish on guys. Okay. Bulinaw. Fiktif ito ang undak. Fish on guys. Undak. Bulinaw. Micro jig di kaon. Grabe, isuga eh. Isuga siya guys oh. Oh. Gamay pa man kay ka. Ano may isuga nimo? Okay. Para sa future. Di. Tay vlogger pa dulong oh. Kana okay mga vlogger. Pero kumbot. Shout out all. Okay ra. Gamay ra. Mana gyud tagpamasol. Na lubugin dagat. Oh. Kuha na to. Kani lang. Ore na kaya. Tulo ka bugaong unya laylibgaw. Puros mga bulinaw uban na. Kana ra gyud mo na kaya nato. Og kato lang.
Thank you kay muli na ko. Gutom na. Spot. Bye.